शुभ सकाल पिलामाने तुम मानकु ए शिक्षा संयोगर 36तम पर्याय को मु स्वागत करुछि। कौन करुछ एबे तुमे बिले कहल पाठ पढ़ी बसछ कि नाम एबे तुमर पाठ पढ़ा सेतिकी थाउ। आस आमे गोटे एबे गप शुणिबा। कि गप शुणिबा कहल? आमे आज गोटे दुई बिलेईंक पिठा कली पर गप शुणिबा। गप शुणी सारला परे तापरे पाठ पढ़िबा ना कौन कहूच? हाँ ठीक अच्छी शुण एबे। अच्छा आमे आज जो गपटा शुणिबानी कि जो बिलेई पिठा कली से बिलेई पिठा कली गपरू शुणी सारला परे आमे जानिबा किए भारी किए हल्का। आमे से प्रसंग पर आज पाठ पढ़िबा। तेणु गपटी आगे प्रथमे शुण तापरे पाठ पढ़िबा। ठीक अच्छे। अच्छा बिलेई शुण आमे जो बिलेई कलीटी आज शुणिबा। पितेई नानी आमर थिले गोटे माउसी पितेई नानी थिले गोटे गाँव में से कौन कले ना थोड़े घरे चकुली पिठा करते। चकुली पिठा कला बेलू चकुली पिठार बास्नाटा हाँ चारिआडे महक उठुला। दीटा बिलेई कौन करते ना बारिआडे बसी से पिठार बास्ना जानी से लुचि लुचि गोटे बिलेई आसला। आ गोटे बिलेई जगी बसी तू जा मुझे जगी बसी तू पिठा देकी आसले आम दुई जन सांग खाइबा। से गोटे बिलेई गला जाइकी छपी 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 कौन कला ना गोटे बिलेई पिठा पितेई नानी तो पिठा करुची से पिठा गोटे धरिकी झांपिकी दौड़ी पलि आसला। आसिक पहुंचला आर बिलेई पाखे। आर बिलेई देखला पिठा आसीगला से कहला मते दे मु खाइबी। ये कहला रह मु जाइकी आनिची माने मु बेसी खाइबी। सी आर बिलेईटी कहला कहला नाई नाई मु तते बाट जगी बसिची तेणु मु बेसी खाइबी। ये दुई जन भर कथबार्ता सी कहला मु बेसी खाइबी ये कहला मु बेसी खाइबी। दुईंकर कजिया लगे। पिठा थुआई मझे ना ये खाई पारुची ना सी खाई पारुची। हाँ ये दुईंकर कजी काम कामड़ा आपड़ा आपड़ा कले कली कजिया कले दुई बिलेई ताकू बसी किए देखुला बिले कहला गछरे गोटे मांकड़ बसी देखुला। मांकड़ भारी चालाक से कहला यार सुजोग मु किए छाड़े से कौन कला ना खप कर आसिक तले बसी पड़ा। बसी कहला कहला रुह रुह तुम कहीं कजिया कर पिठा में। हाँ मु तुमको दुई जन को सामान भाव में पिठा बांटीदेवी कजिया करनी। तू कौन कथा कौन कहीं कजिया कर? गोटे बिले कहला हाँ मुझे झांपिकी आनी ये कहला हाँ मु बाट जगिकी बसी ना। माकड़ कहला ओहो यही कथा तो ठीक अच्छे पिठा को ये रख। बिले जन रखिले पिठा तमे एपटे बस तमे एपटे बस। दुई बिलेई दुई पटे बसिले। माकड़ कौन कला ना गोटे निकिति नहीं आसला। देख बोले ये जो निकिति तुम देखी निकिति एमती गोटे निकिति धरिकी माकड़ आसला। माकड़ ये कौन कला ना ये पिठा को आनिला। ये तो निकिति दीपटे सामान अच्छी पिठा को आनिला। ये गोटे पला तार ये गोटे पला हाँ एपटे पिठा को रखिला। पिठा को जब रखिला एपट पलाटा कौन है ए पलाटा कौन है कहल ए पलाटा एमती तलू होगा यहाँ ऊपर टेक होगा। अच्छा यहाँ कहीं तलू है ना आम आगुरी पढ़ीचे निकिति तौल सान बड़ को भारी हुए जेहू रहे तलू ना कि जी भारी है से तलू को ऑटोमेटिक झुली पड़ एवं हालका ऊपर उठी से देखला जे यहीपट पलाटा भारी अच्छे। तो माकड़ कौन कला कहल कौन कला जो भारी पलारू आणिक कूड़े कामुड़देला। तापर कौन एपट जो पिठा थिला से कौन कला ना पुणी एपट को चलीगला यहाँ ऊपर को उठीगला यहाँ तल को खसीगला। पुणी चला माकड़ कौन कला कौन कर कहल हाँ एपट कौन कर ना जो अधिका है से कूड़े आनी पुणी खाईदेला। खाइला पुणी एपट जो पिठा थिला से कौन पुणी एमती होगा एमती तल पर जो पटा ओजन होता से पटा तलू को भारी जो पटा तलू को होता जोटा हालका होता से ऊपर को उठी जाऊला एमती तल उपर तल होता। माकड़ चला कौन कला ना बिलेई मैंने बसी ये बिलेई बसी देखुची माकड़ कौन कर से बिलेई बसी देखुची माकड़ कौन कर पिठा सामान हम दीपटा पिलार पलार पिठा सामान हम ए सीधा रहिबो बिलेई को पिठा मिल माकड़ दी बिलेई की सामान बांटिकी दब। एमती अपेक्षा कर बिलेई मैंने
କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ଚାଲାକ କଣ କଲା ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟୁ କୂଳେ ଖାଇଦେଇକିରି ଏପଟ ପୁଣି ହାଲକା କରିଦେଉଥିଲା, ପୁଣି ଏପଟ କରିକି କୂଳେ ଖାଇକିରି ଏମିତି ତଳ ଉପର କରି ଶେଷକୁ କଣ କଲା କହିଲା ପିଲେ, ସବୁତକ ପିଠା দিয়ে ଖାଇଲେ। ଆଉ ପଲାରେ ପିଠା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ବିଲେଇ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପିଠା ତ ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଦି ଜଣ କଣ କରିବେ, ଆଉ ତ ମାଙ୍କଡ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଦି ଜଣ ଯାକ କଳି କରିବାର ଫଳ ପାଇଲେ। କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଣସି ଦି ଜଣ ଯାକ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିରି ଗଲେ। ମାଙ୍କଡ ତାର ଆରାମରେ ପିଠା ଖାଇକି ନିକିତିକି ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଗଛକୁ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। ଜାଣିଲ ପିଲେ, ଦେଖିଲ ଦି ଜଣ କଳିରୁ କେମିତି ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କ ଲାଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏ ଗପରୁ ଯୋଉ ଶିଖିଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର କଳିରୁ ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କ ଲାଭ, ତା ଛଡା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଦେଖ ନିକିତିକୁ ଜାଣିଲେ। ନିକିତିରେ ଆମର କଣ, ତମେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉଠି ଯୋଉ ନିକିତି ଦେଖିଛ କହିଲେ ତମ ଘର ପାଖରେ? ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଘର ପାଖରେ ଦୋକାନ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଥିବ। ତମେ ଯାଇଥିବ ଦୋକାନ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନୀ କଣ କରିଥିବ ନା ତମେ ମନକୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଥିବ, ଜିରା ଦିଅ କି ଫୁଟଣ ଦିଅ କି ଅଟା ଦିଅ କି ଚିନି ଦିଅ କି ସୋରିଷ ଦିଅ, 200, 100, କିଲେ, ଅଧ କିଲେ ଏମିତି ମାଗୁଥିବ। ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିବ କି ଜେଜେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିବ, ମା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବ, ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ, ପଇସା ଦେଇଥିବ, ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ। ଏମିତି ନିକିତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ସମାନରେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଲା। ଗୋଟେ ପଟେ କଣ କରେ ଦୋକାନୀ, କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ପଟେ ବଟକରା ରଖିଥାଏ। ଯେତିକି ଓଜନ ଜିନିଷ ଦବ ଏପଟେ ବଟକରା ରଖିଥାଏ। ସେ ବଟକରା ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢିବ, ଜାଣିବ କେତେ ଗ୍ରାମ ବଟକରା, ତାର ଓଜନ କେତେ, ବଡ କ୍ଲାସରେ ପଢିବ। ଏବେ ଖାଲି ନିକିତି ଦେଖିଥାଅ ଏବଂ ଏତିକି ଜାଣ, ଯିଏ ଭାରି ହୁଏ ବା ଯାହାର ଓଜନ ଅଧିକା ହୁଏ ସେ ତଳକୁ ଆସେ ଏବଂ ଯିଏ ହାଲକା ହୁଏ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଦେଖିଛ। ଏବେ ତମେ କଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏଇଟା କଣ ଦେଖିଛ କହିଲେ ପିଲେ, ସାବୁନଟେ ଏଇପଟ ପଲାରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଦେଖ ଏପଟ ପଲାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଜନ ହେଇଗଲା, ତଳକୁ ଦବିଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ୟାର ଓଜନ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଟିର ତିଆରି ଏଇଟା କଣଟେ ପିଲେ, ପିଜୁଳିଟେ ନା ସେଓଟେ, ଆଉ ତମେ ଏପଟେ ମୁଁ ରଖିଲି, ନାଇଁ ସମାନ ହେଲାନି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଟଳଟି ମାଟିର, ମୁଁ ଏପଟେ ରଖିଲି। ଦେଖ ୟା ଓଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ଏ ସାବୁନର ଓଜନ ଯେତିକି ହେଲା, ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାଟିର ତିଆରି ପୋଟଳ ଏବଂ ସେଓ ରଖିଲାରୁ ଏ ଦି ଓଜନ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲାକୁ ସମାନ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟିର ତିଆରି କମଳାଟି, ମୁଁ ଏପଟେ ରଖିଦେବି। ଦେଖ ପିଲେ ୟାର ଓଜନ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଭାରି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଇଏ ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ଏପଟେ କଣ୍ଟା ଦେଖ ଝୁଲିଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ହେଲା, ତେବେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ନିକିତିର ଓଜନ କଲେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଓଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ସାବୁନର ଓଜନ ସମାନ। ଏତିକି ଆର ଓଜନ ଯେତିକି ତାର ସମାନ। ଯଦି ଏଥିରୁ କିଏ କମ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ କମ ହେଇଗଲେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ଓଜନ ଅଧିକା ହେଲେ ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଏ ଭାରି କିଏ ହାଲକା ଉପରେ, ଏ ନିକିତି ଉପରେ ମାପ କଥା ଜାଣିଲେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିକିତି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉ ସଢେଇ ଖେଳ କରୁଛେ, ସଢେଇରେ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ସମାନ ସଢେଇ ଆଣିକିରି ସୂତାଟେ ବାନ୍ଧିକିରି ତମେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ। ଏତେ ଓଜନ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ ଏବଂ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଇଟାଲି ରଖିକିରି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡି ରଖିପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ରଖିଲି ଏପଟେ ସାବୁନଟେ ରଖିଲି, ଆଉ ଏତେ ସମାନ ଓଜନ କଲି। ସେମିତି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କି? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଚୁଲିଟି, ଏଇ ତମର ପରି ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ବି କରିପାରିବ। ଏପଟେ ରଖିଲି, ଦେଖ କେତେ ଓଜନ ଏଇଟା ଅଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଉଠିଲା, ଏଇଟା ଓଜନ ଭାରି ତଳକୁ ଗଲା। ୟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଗୋଟେ କଳସ ରଖିଲି, ମାଟିରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିଲି, ମାଟିରେ ତିଆରି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ରଖିଲି। ତଥାପି ଦେଖ ବିଲେ ଏଥରକ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଏ ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ତିଆରି ଚୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ତିନୋଟି ମାଟି ଜିନିଷ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦେବି, କଣ ହବ କହିଲ? ଏପଟ ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଏପଟ ତଳକୁ ଯିବ, ଏପଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଦେଖ ଦେଖିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ବୋଲେ ଏଥର ତମେ ତ ଶିଖିଲ, ଆଜି ଗପଟି ଶୁଣିଲ,
केमती लगे निश्चित तुमको भल लगी भावुची ये शिक्षार किसी शिखी दिखाई किए भारी किए हल्का जान मुझे तुम या विषय केतटा कार्यपद देवी तुम घर बसिकी तुम बापा मान सहित कर तुम ग्रुप रे पठेब श्रेणी शिक्षयित्री सहायता दरकार बोले नब है। थैंक यू। Like, share and subscribe.